Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan DC English Bridging with Satisfaction dan contoh. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang satisfaction. Kita akan membahas asking about satisfaction and dissatisfaction, expressing satisfaction, expressing dissatisfaction, dan contoh. Baik, menanyakan kepuasan, menyatakan kepuasan, ketidakpuasan, serta contoh ya. Yang pertama, asking satisfaction and dissatisfaction. Don't forget to subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Pertama, asking satisfaction or dissatisfaction. Pertama kita menggunakan how do you like your room? Is everything okay? Is everything satisfactory? Are you satisfied? Did you find our service satisfactory? Do you want to complain about something? Why is something not to your satisfactions? Are you dissatisfied with something? Nah, itu adalah contoh-contoh ekspresi menanyakan ya. Menanyakan kepuasan atau ketidakpuasan yang artinya ada di sini nih. Apakah kamu puas dengan kamarnya? Contohnya, ini kan menanyakan kepuasan ya. Apakah semuanya memuaskan di sini? Apakah sesuai dengan kepuasan Anda? Nomor 3, apakah semua memuaskan? Nomor 4, are you satisfied? Apakah Anda puas? Dan seterusnya. Jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Baik, yang berikutnya adalah expressing satisfaction and dissatisfaction. Setelah ditanya, kita akan menyatakan kepuasan. Benar bukan? Nah, untuk menyatakan ketidakpuasan, kita bisa mengatakan dengan cara seperti ini. I am a little dissatisfied with the service here. I am a bit disappointed with the program. The food was lousy. I'm tired of working here. I don't like the color. I have a complaint. I'm very dissatisfied with the conditions. I want to make a complaint. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk mengekspresikan ketidakpuasan ya teman-teman. Jangan salah, ini untuk ketidakpuasan. Yang artinya, yang pertama saya sedikit kurang puas, saya sedikit kecewa untuk nomor 2. Dan untuk nomor 3 itu makanannya jelek itu. Sorry ya, ada typo. Makanannya jelek. Yang keempat, saya capek atau bosan kerja di sini. Yang kelima, I don't like the color. Saya tidak suka warnanya. Nomor 6, I have a complaint. Saya ingin komplain. Yang ketujuh, I am very dissatisfied with the condition. Saya sangat tidak puas dengan keadaan ini. Yang kedelapan, I want to make a complaint. Saya ingin buat komplain. Itu contoh-contoh untuk ketidakpuasan. Berikut adalah contoh-contoh kepuasan atau menyatakan satisfactions. I really like my new haircut. I am completely satisfied with everything you've done. It was satisfactory. Everything is fine. Thank you. Everything was just perfect. I'm happy enough with it. It was okay. Not too bad. Good enough. Nah, artinya ada di bawah nih teman-teman ya. Everything is fine. Thank you. Semua baik. Terima kasih. Everything was just perfect. Perfect ya. Semuanya sempurna. I'm happy enough with it. Saya cukup senang dengan itu. It was okay. Itu bagus. Not too bad. Itu tidak terlalu buruk. Good enough. Itu cukup bagus. Nah, itu untuk kepuasan. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel ini tetap maju berkembang seperti seharusnya. Nah, bagaimana merespon ketidakpuasan jika seseorang tidak puas? Kita bisa menggunakan beberapa contoh ini ya. I see. Oh, begitu. I'm sorry to hear that. Saya turut prihatin mendengarnya. Yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah I will look into it. Saya akan memeriksanya. Yang keempat yang bisa kita gunakan, I will see what I can do about it. I will see what I can do about it. Saya akan lihat apa yang bisa saya perbuat. I'll try and take care of it. Saya akan berusaha dan menanganinya. Nah, ini adalah respon untuk ketidakpuasan. Bagaimana untuk merespon kepuasan? Kita bisa menggunakan beberapa ekspresi gembira ya, seperti I'm happy to hear that. Thank you very much. It is so relieving. Thank you. Yang artinya ada di sini ya. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh dalam conversation. Tapi tolong jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu bisa mendukung tanpa mengurangi apapun dari Anda. Contoh pertama untuk satisfaction, kepuasan. Naban, where have you been? I've been looking for you for the past 6 days. I just got back from Maluku. Really? So you had your vacation there?
Well, actually, I was visiting my grandparents, but I also visited some beaches and a museum there. Did you have fun? Absolutely. The beaches are great and the sea is full of beautiful coral reefs. Don't tell me you went snorkeling. Yes, I did. It was awesome. I really content with my trip. Oh, I wish I had been there too. You should go there sometimes. Yes, I know. Nah, ini artinya ya teman-teman, silakan difoto. Oh iya nih teman-teman, jika kalian ingin bertanya tentang pelajaran tertentu, kalian bisa letakkan di komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-share videonya agar tetap berkembang dan membantu orang banyak. Baik, kita masuk ke contoh kedua ya, maksud saya. How's your vacation in Bali? It was terrific. The beaches are beautiful and the sunset from Tanah is magnificent. Really? What else did you do there? Oh, I went parasailing. It was the most breathtaking thing that I've ever done. Wow, it must be a very fun trip for you. Yes, I'm very satisfied with my vacation there. You must go there. Yes. Oke, ini artinya untuk teman-teman silakan difoto dan didengarkan ya pengucapan tadi sehingga pengucapan Anda di sekolah bisa berimbang ya dengan teman-teman lainnya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe. Baik, ini adalah contoh untuk dissatisfaction atau ketidakpuasan, oke? Right now I thought you were on vacations. Well, I got back early. Why? Well, I didn't really enjoy being there. What happened? Well, the beach was very dirty and when I got there it was raining heavily. What made it worse was the hotel where I stayed had a bad service. You seem to be unhappy with your vacation. Yes, I'm quite displeased about it. Oke, di sini begitu banyak kata-kata yang tidak menyatakan kepuasan ya. Displeased bla bla bla. Nah, di sini artinya teman-teman silahkan difoto atau ditulis. Contoh dissatisfaction kedua. Good morning, Miss Tia. Welcome to Cirebon. I am Hartono. I am responsible to meet and to take you to our institutions. Good morning, Mrs. Tono. Thank you. How was your trip from Jakarta to Cirebon? It was very nice. Not trouble, but I was a little annoyed before leaving Jakarta. What happened? Any trouble on the train? No, but I was dissatisfied with the service because the departure was not on time. So what I had planned before didn't work well. I'm sorry to hear that. Baik, ini artinya maaf untuk ketidaksempurnaan pengucapan, tapi itu udah yang terbaik yang saya punya. Nah, silakan difoto dan dipraktekkan ya. Jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbarunya. Jika ingin pengucapan lengkap tentang contoh tadi, silahkan letakkan di komen dan saya akan kirimkan VN dari saya. Terima kasih.